Okay, ang gagawin natin is i-install natin yung V-Ray. Tuturo ko is kung paano i-plug in yung V-Ray sa 3D Max. Normally kasi 3D Max, pag press nyo yung F10, then nag-scroll down kayo sa assign renderer, ang makikita nyo lang is yung mental ray at saka yung vue file renderer o kaya yung default scanline nya. So, ang pag-plug ng V-Ray ganito. Close ko muna yung 3D Max. Then, for example, meron na kayong V-Ray installer. Then, kailangan i-check nyo kung yung bang 3D Max is 32-bit or 64-bit. Check nyo yung specs ng PC nyo or kung ano yung 3D Max na naka-install. So, for example, yung ginagamit nyo is 3D Max na 32-bit. So, dapat ang V-Ray nyo is pang 32-bit din. So, pag-install, administrator lang natin yung installer. And click yes. Then, may lalabas na window. Tapos, press nyo lang yung next. Then, I agree. Then, I agree. Then, sa V-Ray installation type, ang ititik nyo lang yung workstation. Then, click next. So, babasahin nyo ngayon kung saan magpa-plug in yung V-Ray. Then, click nyo lang yung next. Then, ito, ang nakatik lang is local V-Ray license server on this machine. Tapos, yung register V-Ray menus, normally ina-uncheck ko to. Tapos, click ko yung next. Tapos, itong additional hardware lock license options, i-uncheck nyo yung install WIB, yung Weibo key drivers. And then, click nyo lang yung next. Tapos, next ulit. Tapos, mag-i-install na yung V-Ray. Then, next. Then, uncheck nyo yung dalawa. Then, select finish. Tapos, after nyo ma-install, punta kayo sa crack folder nya. Then, i-copy nyo yung dalawang files na nasa loob. Copy. Tapos, ang gawin nyo ngayon, punta kayo sa computer. Then, sa drive C. Then, program files. Then, under Autodesk folder, hanapin nyo yung 3D Max 2010. Tapos, mag-paste na kayo sa loob. Tapos, select nyo copy and replace. Copy and replace. Then, continue. So, close. Para ma-check nyo kung nag-install yung V-Ray, naka-plug in na siya. Open nyo yung 3D Max. Tapos, press F10. Press nyo F10 or press nyo to yung render setup. Tapos, under common, scroll down. Pag click nyo ng production, dapat mag-appear yung V-Ray nyo, tsaka yung V-Ray RT. So, pwede nyo na ngayon i-select. So, naka-V-Ray, meron na kayong V-Ray plugin.